पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 5 मार्च को बालूरघाट एक्सप्रेस ट्रेन में एक बुजुर्ग मुस्लिम यात्री के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में सफर कर रही एक हिंदू महिला ने मफीकुल इस्लाम नाम के बुजुर्ग पर वीडियो बनाने का आरोप लगाया और बिना किसी सबूत के उन्हें गालियां देने लगी। महिला ने बुजुर्ग को बार बार थप्पड़ मारे और उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि उन्हें मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का ज्यादा अनुभव नहीं है और उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। इसके बावजूद महिला ने उनके साथ मारपीट जारी रखी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। वहीं पश्चिम बंगाल की एक हिंदूवादी पार्टी के नेता ने इस वीडियो को साझा करते हुए महिला के इस कृत्य की प्रशंसा भी की है। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। পুলিশের কাছে পাঠাবো নাম জড়াবো বলো আমার গায়ে নাচ করেছিস হ্যালো হ্যাঁ বলো এই ভিডিও করছে সোরের বাচ্চা। আমি ফোন দিব না সোরের বাচ্চার ফোন। ভাবছেন মানে এখানে ভাবার কি আছে? এত বড় ভুল করছে। ফোন করবো আমি এক্ষুনি 139 ফোন করবো। আমি নিয়ে যাবো কি পেয়েছে তুই আমাকে। আমি এতদিন আমি এই দিনটা আমি অপেক্ষা ছিলাম যে আমার সাথে এরকম করবো, তাকে আমি এরকম খবর দেবো। ওই জন্য আমি কারোর সাথে কথা বলি না কেন। আমি বিয়ে করি, আমি সবার সাথে কাউকে ভালো মনে করি না। আমি ঠিকই আছে, তোর এত বড় সাহস কি করে হবে? তুই আমার পারমিশন ছাড়া তুই আমার একটা মেয়ের বাড়ি, তোর লজ্জা লাগছে না? তোকে এতগুলো একটা মেয়ে দেখছে, তোকে জুতো মিলে একবার পরে চোরের বাচ্চা। আমি ওকে দিব, আমি ওকে আমার বাবা, আমি কলেজে পড়ি, মালদা কলেজে গৌর মহাবিদ্যালয়ে পড়ি। তো সেদিনকে আমি